Good morning mga idol. Today, it's Friday. It's a first Friday mga idol. Ang schedule. Tapos si Boss Brian. Si Brian na yung gilang ang malakas. Si Boss Brian mga idol. Boss Brian mga idol. Marot bulaw-bulaw rambol. Ano sa tabaw kag matan. Baw bulaw-bulaw. Doon sa taas ni presyo mga idol mo. Kag rambol mga bulaw-bulaw aloy mga idol. Taon sa bilong-bilong na ito Rico ba? Why naman 5 si Boss Brian na yung oh. Si Joy ko dyan, Jor. Jor! Why again? Katlawan sa ni Jor. Tuloy na ako sa ni Brian, no? Jor, pilit tayo na. Oo, pilit tayo. Bawa pa sa bulaw-bulaw. Ilo, ito, pito, yelo. Ito. May graba. Bilo, ate, kay Montoy, kakayo tayo. Toy, bilay mo yan, Toy. Ito man kay Montoy, bilong-bilong. Ayo, Toy, dan gilo, anak paliyo ka. Kasago. So. Kapal po. Okay. Insect. Swipe. Pasang rambol ni Toto Jim. Or talan tampal puki na bayang tapos almonite idol naman sa mga balay idol kapaway idol shout out to Nanet Fly that Rosa lives in Lacatastabe sa California, shout out Bernalona Thompson lives in Auckland, New Zealand, shout out to Berna, good morning sa inyo, and Bibi Flyda Pedraya, good morning, hello ikaw for me, God bless, and shout out to Don Flyda, then Boy Flyda, shout out, and Nante Valiente, shout out, kag si Ruel Benalon, shout out, also Rich Kimura po, shout out, kag hello ikaw for me, thank you, and God bless, kag damo kag salamat sa follow, nga nagapalo sa akon gaga some views akong share, some views, thank you again sa doon lang inyong share, kag follow, thank you, shout out, God bless.